Sige lang, pag-abot sa panahon, kabalo mo, kaning ilang gibuhat karon, dinaog-daog man gini. Ginadaog-daog yun tayo ni karon. Sa tanan mga nitoo, sa tinuuhan ni Rodrigo Duterte, kaning pangdaog-daog yun isto. Pero natuo silang madaog-daog, tanan na buang silang puto. Tanawa ha? Tungod na inyong ginabot, tawagan na ba tag-Sub-Saharan Mindanao na? Sige lang. Sige lang. Padayon lang ta. Hangad lang mo berme, hangad lang mo berme. Wa gyud ta di, pag gyud ta mapindi di, pakaron no di gyud ta mapindi gyud.